Kita bangsa Melayu. Kita yang terokai semenanjung ini. Kita yang dirikan kerajaan. Kita yang buat perjanjian-perjanjian. Ini negara kita. Nak kata bukan kita punya. Siapa saja yang duduk di Malaysia ini kononnya memiliki Malaysia. Tak betul. Ada orang yang datang ke Malaysia dan mereka menjadi orang Melayu. Ada orang Arab, Said apa semua. Ada orang India, orang Pakistan. Bila mereka datang ke sini, mereka jadi Melayu. Mereka lupa bahasa mereka, budaya mereka. Mereka terima budaya dan bahasa Melayu. Dan lagak mereka ialah lagak sebagai orang Melayu. Orang yang semacam ini kita boleh terima. Tapi ada orang yang masih kait diri mereka dengan negara daripada mana mereka datang. Mereka berbangga dengan hubungan mereka daripada negara asal mereka. Orang ini kita tak boleh terima sebagai Melayu. Dia pula tak nak belajar bahasa Melayu, tak nak berbahasa Melayu. Ini lah yang menjadi masalah. Kalau kita perhati di sekeliling kita, ada beberapa negara ASEAN. Di negara-negara ASEAN ini memang pun ada orang asing yang pergi dan tinggal di negara-negara seperti Indonesia, seperti Filipina, seperti Thailand. Tapi mereka itu apabila tinggal di Indonesia, di Filipina, di Thailand, mereka jadi orang Indonesia. Mereka bercakap bahasa Indonesia, bahasa Filipina, ataupun bahasa Thai. Kawan saya Taksin Shinawatra, dia asal orang Cina, tapi dia cakap Thai. Budi bahasa dia cuma Thai. Demikian juga di Indonesia, ramai orang asing yang tinggal di Indonesia tapi sudah jadi bangsa Indonesia. Mereka bercakap bahasa Indonesia. Biasa saya dengar, sedang saya berjalan di satu bandar, saya dengar suara yang berkata, "Anak jangan lari, anjing kejar." Saya ingat ni orang Indonesia lah. Balik tengok bukan orang Indonesia, orang yang asal daripada negara lain, tapi bahasa mereka ialah bahasa Indonesia. Tapi di Malaysia ini mereka tidak nak terima bahasa Melayu. Bahkan kita nak buat sekolah dalam satu kampus pun, nak letak 3 sekolah di situ pun tak mau. Ini menunjuk bahawa mereka tidak nak diserapkan sebagai orang Melayu. Kalau mereka seperti orang Arab, orang India sanggup untuk jadi orang Melayu, kita tak ada masalah. Kalau mereka nak kata negara ini adalah negara orang Melayu, tetapi ini nak kata negara ini milik mereka, ini kita tak boleh terima. Kita tak pernah tengok pula di Thailand, di Filipina, di Indonesia, parti politik bagi kaum pendatang. Tak ada. Tapi di Malaysia ini, kaum pendatang duduk di sini, dapat kerakyatan di sini, tetapi masih lagi asingkan diri mereka. Bahkan dalam politik pun, mereka menubuh parti politik mereka. Ini yang menyebabkan kita kekalkan perkauman dalam negara kita. Kita bukan tidak suka kepada mereka, tetapi sebenarnya
mereka yang tak suka kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, parti Pakatan Harapan ini dipimpin oleh satu orang yang berkata, orang Melayu, jangan fikir ini negara awak saja. Ini negara orang lain pun. Jadi dia nak supaya kita serah negeri kita kepada orang asing. Ini kita tak boleh terima. Kerana yang meneroka, yang membuka Semenanjung ini adalah orang Melayu. Ini adalah tanah Melayu. Mahathir repeatedly articulate now his concept of Malaysia and what Malaysians should be. Lupa terus dah constitution ke apa ke. Bagi dia, negara ni negara Melayu. Anything, any ownership of this Malaysia must be Melayu. Now, anyone yang stays here, despite dia granted by the constitution kewarganegaraan, to Mahathir, they don't own the country. The only way they can own the country, especially India dengan China, ataupun bangsa-bangsa lain, is that they must develop amnesia and they must forget their roots. They must forget their bahasa, they must forget where they come from, they must forget their cooking, their writings, their language, their semualah, everything, their culture, semua they must forget, even their religion. They must forget and they must suddenly be somewhat deluded or hypnotized that they are Melayu. They must now behave as Melayu. So it doesn't matter how they look lah. They can look muka apek, muka ayah, aci, semua. Tak kisahlah. Doesn't matter. Tapi penting dia kena develop amnesia and dia kena mengaku dia Melayu. Contoh macam Mahathir buat lah. Dia from Kerala. Dia dah mengaku dia Melayu. That's it. So dia pun cover Syed. Dia nak cover Syed Saddiq sama lah. Tu yang Arab tu Syed apa semua tu jadi Melayu. So semua siapa yang kata mereka Melayu, you say you're Melayu, you tak mau cakap bahasa lagi, dia lupa. Amnesia. So you develop any non-Malay who develops amnesia automatically becomes owner of Tanah Melayu. You become Tanah Melayu dah. Orang Melayu dah. So this is Mahathir punya model of Malaysia. Boleh tak? Non-Malay macam mana? You okay tak? You just develop amnesia, you lupa ni. Then you tengok dalam UMNO pun berapa orang lah. Orang-orang Mahathir pun. Berapa orang yang apa ni, India, dia macam lupa dah dia. Orang India dia kata dia Melayu. Orang Cina dia lupa, dia kata dia Cina, dia kata dia Melayu lah ni. And dia memang langsung tak mau cakap Cina, tak kenal, they don't associate themselves with Cina pun. Bagi mereka Melayu. Macam tu barulah you qualify to be owner of Malaysia. Rakyat Malaysia ke tak doesn't matter, tapi you nak pemilik tanah Melayu ni, you kena jadi macam tu. This kalau Mahathir have his way, he rewrites the constitution. Tapi constitution kata apa? So Mahathir is one of those yang pluck things from the air. Dia based on apa dia punya knowledge. Bagi dia 98 tahun, dia lagi tahu benda yang pre-kemerdekaan tu. Dia nak pakai benda yang dia tahu sebelum tu, that overrides the constitution. Tak tahulah. But to me, on from the non-Malay side pun, mereka pun ada juga. Mereka pun ada juga benda-benda yang mereka nak assert pasal constitution. Those who are pushing for equality, mereka juga kata, constitution ni walaupun kata macam ni, tapi in Reid Commission ke, in previous punya outside the constitution pun ada juga benda yang patut there should be equality for all. Sama style pulling out from the magic hat all the benda-benda yang tak ada dalam constitution. For me, I just go strictly based on what's stated in constitution. What is plainly written there, that is what the government should follow, and that is what must happen. Any abuses ataupun tak ikut constitution ataupun discrimination beyond whatever that stated in the constitution, itu is not constitutional and itu patut orang question. Tapi as far as Mahathir punya rhetoric dengan anybody's punya rhetoric on what is not in the constitution but should be read as such, itu semua bullshit and should be utterly rejected. So with Mahathir ni, dia punya konsep ni very interesting lah. I wonder how non-Malays will react to it.
You ada amnesia, you can own. You can be tuan tanah Melayu. That's it. You must be amnesia and forget you are other races. You terus terpercaya and you must psych up yourself to believe you are Melayu. Cakap Melayu, dress macam Melayu, and live macam Melayu. Done. You are forgiven and you become co-stakeholders of the country.